মানবিক মুখ দেখালেন পূর্ব ত্রিপুরা সাংসদ কৃতি দেবী সিং। সুখা মৌসুমে খোয়াই জেলার তুলাশিখর এবং মুঙ্গিয়াকামি ব্লকের প্রত্যন্ত এলাকায় পানীয় জলের ভাড়ার পৌঁছে দেওয়ার জন্য দুটি পানীয় জলের ট্যাঙ্কার গাড়ি তুলে দিলেন জেলা প্রশাসনের হাতে। সাংসদ এলাকা উন্নয়ন তহবিলের অর্থানুকূল্যে এই দুটি জলের ট্যাঙ্কার ক্রয় করা হয়েছে। আজ খোয়াই জেলা শাসকের কার্যালয়ে দুটি গাড়ির চাবি আনুষ্ঠানিকভাবে তুলে দেওয়া হয়। জেলা প্রশাসন তুলাশিখর এবং মুঙ্গিয়াকামি ব্লক প্রশাসনের কাছে তুলে দেন দুটি গাড়ি। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা শাসক রজত পান্থ, তুলাশিখর ব্লক চেয়ারম্যান প্রদীপ দেববর্মা সহ অন্যান্যরা। এই প্রয়াস সম্পর্কে সংবাদ মাধ্যমকে কি জানিয়েছেন সাংসদ কৃতি দেবী সিং, দেখুন। आज एमपी लैड फंड से 2 टैंकर्स आए हैं हमारे उस इलाका में जहाँ पे पानी की बहुत कमी थी। एंड ये सब जब भी मुमकिन हुआ क्योंकि हमारी टीम जो वाई डीएम और उनके साथ जो हमारे पूरा जो टीम लगा हुआ है, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। आप लोग ने हमारा सपना पूरा किया और हमारे लोगों के लिए जहाँ पे मुश्किल से पानी जाते थे, आप लोग ने ये हम लोग ने थोड़ा सा मदद कर पाए। और आगे में और भी देखते हैं जो जो इलाका में हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में पानी की कमी है, वहाँ मैं चाहूँगी ज़्यादा से ज़्यादा वाटर टैंक्स भी मैं करूँ। और जो भी आता है स्कीम जिसमें सरकार की तरफ से हमारे लोगों को ये स्कीम्स पहुँच सकते हैं, तो मैं ज़रूर करूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद।